बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम मईशत के हवाले से इन डिटेल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जब हम मईशत की बात करते हैं और मईशत की बेहतरी की बात करते हैं तो इसको हम जोड़ते हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मौशी तौर पर मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ मैं इससे रिलेटेड एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि मईशत की बेहतरी तब तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक मुल्क से, इदारों से करप्शन का खात्मा नहीं हो जाता। इसी तरह अगर करप्शन की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, ज़रा उसके हवाले से भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में आने वाले बजट के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है और वही सवाल कि क्या आने वाला बजट IMF डिक्टेटेड है या नहीं, तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि बिल्कुल IMF से डिक्टेटेड बजट ही है। तो फिर ये आवाम दोस्त कैसे होगा? यकीनन ये सवाल भी बहुत अहम है जिसके ऊपर आज हम फोकस करने जा रहे हैं। और बजट के हवाले से क्या क्या तजावीज़ सामने हैं, IMF की जानिब से कितनी कड़ी शराइत हमें भुगतनी होंगी और उनको पूरा करने के लिए आवाम पर कितना बोझ लादा जाने वाला है, इसको भी हम ज़रूर आज के प्रोग्राम में इन डिटेल इसको डिस्कस भी करने जा रहे हैं और अपने मेहमानों से तज्ज़िया भी लेंगे कि IMF के हवाले से आने वाला वक्त कितना कड़ा साबित हो सकता है और बाकी ममालिक जो IMF से छुटकारा हासिल कर रहे हैं वो क्या स्ट्रैटेजी, क्या पॉलिसी अपना रहे हैं, हम वो स्ट्रैटेजिकल अप्रोच क्यों नहीं अभी तक अपना सके, लूप होल्स कहाँ हैं, उनको भी ज़रूर मेंशन करेंगे। करप्शन का खात्मा कैसे मुमकिन है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। मौशी उमूर के तज्ज़ियाकार नईम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहना चाहेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। नईम बुखारी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करना चाहूँगी। ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त है, सियासी तौर पर हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि इस वक्त हम मुस्तहकम है, लेकिन मौशी इस्तेहकाम किस तरह से लाया जा सकता है, बिलखुसूस आने वाला वक्त कितना क्रिटिकल है हमारे लिए, ज़रा मेंशन कीजिएगा सर। शुक्रिया उमा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। इनफैक्ट जो आने वाला वक्त है वो बहुत ही कड़ा वक्त है। हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि पाकिस्तान का जो आने वाला वक्त है, हर साल हम यही कहते हैं कि आने वाला वक्त मुश्किल है। एंड दिस इज़ आल्सो कंटिन्यूटी ऑफ द लास्ट ईयर, बट द डिफरेंस दिस ईयर इज़ कमिंग दैट वी आर नाउ डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफ वार। एक जो हमारे सर पे ये नई एक मुश्किल आई है इकोनॉमी के हवाले से, वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन फॉर ऑल द बजटरी मेजर्स। जैसे अभी आज एक सेनेटर ने भी सेनेट में उठाया नुक्ता फौजी बजट बढ़ाना होगा। ऑलरेडी जो बजट है उसके जो मेजर चंक्स हैं वो आपको डेट सर्विसिंग और डिफेंस में जाते हैं। आप अगर अपने इंट्रो में बता रही थी कि हमारी आवाम फोकस होगा या नहीं होगा, आवाम का तो फोकस पहले ही 10% के अंदर आते हैं। 90% हमारा जो बजट है वो डिफरेंट उसमें पहले से ही तकसीम हो चुका होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में। अब जो आवाम को आमदन का और अपने टोटल बजट का मोर देन 58% डेट सर्विसिंग पे खर्च करता है। बाकी मेजर हिस्सा इसका दिफा पे खर्च होता है। अब वो दिफा वाला हिस्सा हमें न चाहते हुए भी अपने मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा और वो जरूरी भी है। अच्छा, अब होगा क्या, होगा ये कि आवाम पर और मुश्किलें आएंगी, यानी जिसने रोजे रखे उसके रोजे तभी आवाम तो वो मुश्किल भुगत रही है कि हम IMF को पैसे दे रहे हैं लेकिन हमारे पास बिजली नहीं आती। अब वो जो पैसा और इनकम है डिफरेंट हेड से, देखिए हमारी डेट सर्विसिंग होती है हर साल ऑलमोस्ट 36 अरब डॉलर की, जबकि हमारे रेवेन्यूज टोटल जो इकट्ठे होते हैं वो 42 अरब डॉलर के होते हैं। अब कहां से हमने दिफा, PSDP अपना चलाना है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम चलाने हैं, आमदन है नहीं हमारी, कर्जों पे हम चल रहे हैं। आपने अपने इंट्रो में भी यही कहा कि बहुत सारे मुल्कों ने IMF से निजात हासिल की, हम क्यों नहीं हासिल कर रहे? हमारे यहाँ जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट नहीं की जाती। हम इस वक्त भी हमारे हुक्मरान, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे सियासतदान, हमारे शुरफा, हमारी एलीट क्लास, हमारी आवाम, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अयाशी की बेहतरीन सतह पर हैं। हम जितनी अयाशियां इकोनॉमिकली हम कर सकते हैं दुनिया के किसी मुल्क में
किसी मुल्क में रात को 12 बजे के बाद फूड बिजनेस नहीं होता, सही। और हमारे यहाँ पीक पर ही रात को 12 बजे के बाद होता है पाकिस्तान में। ऐसे ही। किसी भी बड़े शहर में चले जाएं आप, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, आपको सड़कों पे सिवाय फूड पांडा के और फूड डिलीवरी बॉयज़ के आपको कुछ नहीं नजर आता। रेस्टोरेंट सुबह 5 बजे बंद हो रहे होते हैं और दूसरी लाट उनकी खुल रही होती। तो जिस मुल्क में 90 अरब डॉलर आपका टोटल जो बजट है ना वो 68 अरब डॉलर का होता है, ठीक है। अब 68 अरब डॉलर से 90 अरब डॉलर प्रॉपर्टी में फंसा हुआ हो, आज आपने आबाद ने तजावीज दी हैं, बिल्कुल दी हैं। तो वो तो लोगों के पैसे मजीद फंसाने के प्रोग्राम में अच्छा, है। आबाद की जो आप तजावीज़ की बात करें सर, उसमें तो ये बात भी है कि कम से कम 15 साल का तसलसल होना चाहिए। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम ऐसी कोई पॉलिसी मेकिंग करें कि वो 15 साल तक वो कंटिन्यूटी में जाए? बिल्कुल भी नहीं है इस पोजीशन में। मैं आपको वाज़े और बड़ा एब्सोल्यूट क्लियरली बता रहा हूँ कि हम हर उस सेक्टर को सब्सिडी बंद करनी चाहिए गवर्नमेंट को जो इस वक्त अवाम के लिए नुकसानदेह है, मुल्क के लिए नुकसानदेह। करोड़ों की अरबों की ट्रांजैक्शन होती है, गवर्नमेंट को वो 1% देने के लिए तैयार नहीं होते, 2% देने के लिए तैयार नहीं होते, तो निज़ाम कैसे चलेगा? निज़ाम कैसे चलेगा? यकीनन ये सवाल है। जातरीन साहब, सर इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे? एक जानिब करप्शन का सामना भी करना पड़ रहा है हमें। देखें, करप्शन जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में नहीं है, दुनिया में भी करप्शन है। मसला ये है कि आप पहले मुझे ये बताएं हम कौन सी मईशत डिस्कस करना चाहते हैं। पाकिस्तान में 2 मईशतें हैं, एक मईशत आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और हुक्मरानों की है, एक मेरे दफ्तर के ड्राइवर और गरीबों की है। पाकिस्तान में 2 मईशतें हैं, एक मईशत नहीं है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं जो मेरे ड्राइवर को, मेरे दफ्तर के गरीब आदमी को मसाइल दरपेश हैं, क्या उनको आसफ जरदारी को इल्म भी नहीं होगा बतौर सदर पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं उनके? पाकिस्तान में 2 मईशतें, एक मईशत नहीं है। उनकी जो मईशत है वो अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करते हैं। वो गरीबों की मईशत को बेहतर बनाने के लिए कोई हुकूमत कोई इक़दाम नहीं करती। कोई भी हुकूमत आए वो सिवाय लूट खसूट, अपनी लूट खसूट और उस लूट खसूट में इजाफा किया जाता है। पाकिस्तान में इतनी ब्लैक मनी है, इतनी ब्लैक मनी है और इतनी 2 नंबरी है। अगर आप उस ब्लैक मनी को असल इकानमी से हटा दें तो वो असल इकानमी पाकिस्तान की गिर जाएगी, क्योंकि बकाया ब्लैक इकानमी का हुजम जो है वो असल इकानमी से ज़्यादा है, ठीक है। बात यह है कि कोई आदमी यहाँ, कोई भी आदमी, कोई भी हुकूमत जो है वो मईशत ठीक करना ही नहीं चाहती। उसकी वजह यह है अगर मईशत ठीक हो जाएगी तो फिर इनकी दौलत जो है इनसे हिसाब लिया जाएगा कि ये दौलत कहाँ से आई है। अब पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पिछले 20 साल से आप देख लें कि जब कोई भी हुकूमत आती है तो इनको ये 400 से ज़्यादा का ऐवान है पार्लिमान का, इनमें कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक़ किसी पार्टी से हो। और बदकिस्मती ये है कि किसी पार्टी के पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बतौर वज़ीर ख़जाना परफॉर्म कर सके, ठीक है। वो IMF का आदमी लाना पड़ता है। आपको याद होगा हाफिज़ शेख के ज़माने भी मैंने ये कहा था कि ये सारे टैक्स लगाएगा, जैसे गवर्नमेंट ख़त्म होगी बैग उठाएगा चला जाए। कहाँ है आज हाफिज़ शेख? इसी तरह और बेशुमार लोग हैं। शौकत तरीन साहब को लाए थे, तरीन साहब ने कुछ सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिश की, उनको चलने ही नहीं दिया गया। सर एक जानिब हकाइक वो हैं जो आप मेंशन करें, दूसरी जानिब FIA की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बड़े फखरी अंदाज में कहा है कि रवां साल जनवरी से लेकर मार्च तक करप्शन मुलविस 263 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो फिर ये कौन से मुलाजमीन हैं जिनको करप्शन में मुलविस करार दे के गिरफ्तार किया? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो करप्शन है ना, ये निज़ाम बुनियादी तौर पर एक, मैंने जैसे आपको ब्लैक इकानमी का, ये खड़ा ही उसी पर है। ये इस निज़ाम से करप्शन ख़त्म ही नहीं कर सकते आप इस निज़ाम में, ये जो मौजूदा मौशी निज़ाम है, इस निज़ाम को, ये जो सरमायादाराना निज़ाम है जिसकी बुनियादें हिली हुई हैं, और ये अब निज़ाम देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, मैंने कई दफ़ा पहले भी ये बात की है हुमा, दुनिया में बहुत सारे निज़ाम चले। आपको याद होगा सबसे पहले दुनिया में आप देखें, अगर तारीख़ पर नज़र घुमाएं तो ग़ुलामदारी निज़ाम कई हज़ार साल चला, उसके खिलाफ बगावतें हुई, फिरौनों के खिलाफ बगावतें हुई, वो चेंज हुआ। उसके बाद फिर ये जागीरदारी निज़ाम और शहनशाहियत निज़ाम आ गया, वो चेंज हुआ। कि कानून साजी में भी कुछ लूप होल्स हैं, अगर वो फुलफिल हो जाएं तो मेरा ख्याल है ये बेहतरी आएगी। अब ये तो 400-500 साल चला है सरमायादाराना निज़ाम। सरमायादाराना निज़ाम में अब सकत नहीं है कि वो इंसानियत की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम कर सके। और हमारे जैसे मुल्क जो हैं, इनमें तो सूरत हाल ये है कि एक आदमी, गरीब आदमी, आम ज़बान में मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ इस सरमायादाराना निज़ाम की और इस मईशत की।
عام آدمی جب کسی ہاسپٹل میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا جائے اسے پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ تڑپ رہا ہے درد سے اس کو انجیکشن لگایا جائے, وہ پہلے کہتے ہیں 5,000 روپے جمع کریں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. یہ نظام جو ہے یہ انسانیت کو آگے بڑھانے میں, انسانیت کو کوئی راحت دینے میں ناکام ہو گیا ہے. یہ نظام ختم ہو گیا ہے. اب ایک متبادل نظام ہمیں دیکھنا پڑے گا, متبادل کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, کیونکہ اس نظام کے تحت یہ جو حکمران کلاس ہے, یہ اس میں سارے بات میں بات کر رہا ہوں. آپ کے اس سجیشن کو ہم کنٹینیو کریں گے, آپ دونوں سے جانیں گے اگر کوئی الٹرنیٹ نظام آتا ہے اور پھر بھی IMF ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو کیا وہ نظام ایگزسٹ کر پائے گا یا نہیں, اس کا جواب لیں گے اپنے دونوں مہمانوں سے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اکانومی کو ڈسکس کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آنے والے بجٹ کے حوالے سے بھی کچھ تجاویز زیر غور ہیں, ان پر بھی ہم جو ہے تجزیہ جاننے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ ماہر معاشی امور ڈاکٹر قیس اسلم صاحب بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہنا چاہیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آپ سے کنٹینیو کریں گے. سر, بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی, سجاد ترین صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام اب اس میں اتنی سخت نہیں کہ یہ اور کنٹینیو ہو سکے, الٹرنیٹ نظام لانے کی ضرورت ہے. واٹ اف الٹرنیٹ نظام آ جاتا ہے, کیا وہ ایگزسٹ کرے گا جب تک ہم IMF کے قرض تلے دبے ہوئے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. نہیں مخائی صاحب, آپ کنٹینیو کر دیجئے, جب ڈاکٹر صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ تو پھر ہم ان سے سوال کر لیں گے. جی دیکھیں, الٹرنیٹ نظام کیا ہو سکتا ہے؟ الٹرنیٹ نظام میں 2-3 نظام ہیں. ایک ویلفیئر سسٹم ہے, ایک اسلامک سسٹم ہے جو کہ ویلفیئر سے ڈیفرنٹ ہے. اب جو اسلامک بینکنگ پاکستان میں لائی گئی ہے تو ہمارا تو جس بھی ریسپونڈنٹ سے واسطہ پڑتا ہے وہ کہتا ہے جی میں اسلامک بینکنگ میں جا کے گھاٹے میں ہوں, کنونشنل میں فائدے میں تھا, جو کنونشنل بینکنگ تھی. آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو بینیفٹ دینا ہے, یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. یہاں پر آپ تو کم از کم ڈیولیوشن نہیں کر سکے اختیارات کی. لوکل گورنمنٹ سسٹمز آپ کے بحال نہیں ہیں. لوکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے دیٹ از دا اونلی سورس ٹو اسپریڈ دا بینیفٹس اکراس دی سوسائٹی ایٹ دا لوئسٹ لیول. چھوٹے لیول پہ لوگوں کو فائدے پہنچانے کے لیے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے نا وہ بہترین نظام کے طور پہ جانا پڑتا ہے. تمام صوبوں میں وہ ان ایکٹیو ہے. تمام جگہوں پر ریاستیں جو صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کس طریقے سے متبادل نظام لائیں گے جو کہ آپ کو آپ کے آقا نہیں لانے دیں گے؟ آقا آپ کے کون ہیں؟ IMF ہیں. وہ بزنس پارٹنرز ہیں جنہوں نے آپ کے ہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. آپ کے ہاں وہ نہیں چاہیں گے کسی بھی طریقے سے ویلفیئر سسٹم ہو اور اس اکنامک سسٹم سے عوام کو بینیفٹ حاصل ہو. سر 23واں سے جب پروگرام سٹارٹ ہوا تب سے نون لیگ کی حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ یہ IMF سے آخری پروگرام ہوگا. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم یہ دعوے کو یقین میں جو ہے وہ تبدیل کر سکیں؟ بالکل بھی نہیں ہے, کسی بھی صورت میں نہیں ہے, اور آئندہ کم از کم 7 سال تک نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2032 تک آپ لوگ بالکل IMF کے چنگل سے نہیں نکل سکتے. اس لیے نہیں نکل سکتے کہ آپ کی اسٹیرٹی میئرز اور آپ کے جو لون ڈیٹ سروسنگ ہے وہ اس طرح سے شیڈیول ہے کہ بھی آپ 2007 تک اس سے نکل ہی نہیں سکتے. پھر یہ دعوے کیسے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے؟ دیکھیں 2 قسم کے انفلیشن ہوتے ہیں, ایک آبویس انفلیشن ہوتا ہے, ایک ڈسگوائزڈ انفلیشن ہوتا ہے. آپ نے چھپا کے رکھا ہوا انفلیشن کو آرٹیفیشلی آپ ایک چیز کو سستا کر دیتے ہیں, آرٹیفیشلی اگلے دن وہ آپ بیریئر اٹھاتے ہیں, وہ ایکچوئل ریٹس پہ پہنچ جاتی ہے. اب کسی بھی چیز کسی بھی کمیڈیٹی کو لے جو آپ کا اس وقت گھاٹے میں جا رہا ہے وہ جا رہا ہے آپ کا کسان, جس کو نہ اس کی کمیڈیٹی کی قیمت مل رہی ہے. ٹیکس سے آپ ہر ان پٹ پہ ٹیکس لے رہے ہیں, کھاد پہ ٹیکس, بیج پہ ٹیکس, پانی پہ ٹیکس, آبیانے پہ ٹیکس. اب IMF نے آج یہ تجویز دی ہے کہ جی آبیانہ ای ٹیکسیشن میں لے جائیں. اب آبیانہ آ رہا ہے, یعنی اس سے نچوڑ لو جتنا نچڑ سکتا ہے, کیونکہ اس کی پیئنگ کیپیسٹی ہے, پھر اس کے بعد اس کی فصل بھی نہ خریدو. اب وہ پڑی ہوئی ہے, اب اس کی کاسٹ آف پروڈکشن وہ جو جس کا منتظر تھا کہ وہ ملے وہ بھی بیلنس نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر قیس صاحب. سر کنٹینیو کیجئے گا, آنے والا وقت اور بجٹ کتنا کرٹیکل ثابت ہوگا, بالخصوص تنخواہ دار طبقے کو کتنا پسنا پڑے گا؟ جی میرا خیال ہے کہ بڑھائی جائیں گی ٹیکسز, وہ سلیبس کو اوپر نیچے کیا جائے گا, اور جو اوپر والے سلیب والے ہیں ان پہ زیادہ بوجھ ڈالا جائے گا. یہ ٹیکس پیئر تو یہ آ نہیں رہے, FBR نے ابھی اس طریقے سے کیا نہیں ہے, تو جو ٹیکس پیئرز ہیں انہی پہ بوجھ ڈالنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلا بجٹ اس سے زیادہ
मुश्किल होगा पिछले बजट। सही। सर, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी कुछ अच्छी खबर नहीं है। लीवी में 100 रुपए तक का इजाफा मुतवक्के है, तो फिर अगर पेट्रोलियम मसनूआत इंक्रीज होती हैं तो ऑब्वियस है कि फिर बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। जी, बात ये है कि मेरा ख्याल है कि IMF ने इनको बिजली सस्ती करने की शर्त यही लगाई थी कि वो पैसे पेट्रोलियम पे लेवी लगा के डालें। इन्होंने ना बिजली बढ़ाई और पेट्रोलियम पे भी ना बिजली कम की है और पेट्रोलियम पे भी लेवी बढ़ा रहे हैं। नेचुरली आपकी बात सही है कि उसका रिपल इफेक्ट होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी और जो चीजें पेट्रोल पे नहीं चलती वो भी महंगी हो जाएंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो असल इशू है वो जरा और तरफ है ना जी, कि पहली बात ये है कि गवर्नमेंट अपना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ पूरा नहीं करती, नॉन टैक्स लेवीज लगाती है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट अपना हुजम को नीचे नहीं कर रही, तनख्वाहें भी बढ़ा लें मिनिस्टर्स की भी और पार्लियामेंटेरियंस की भी और लोगों की भी, और कारें भी खरीद दी SBR को, तो ये सारे खर्चे अवाम के जेब से ही निकालने हैं ना। ये करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तरफ डिमांड साइड जो है वो श्रिंक करती है, तो एक श्रिंक करती है, दूसरी तरफ सप्लाई साइड के प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक करते हैं, तो इंडस्ट्री चलनी जरा मुश्किल हो जाती है। तो इन अ वे गवर्नमेंट तो दोनों हाथों से लेगी मुल्क से पैसे जो पहले ही टैक्स सर आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन प्रोसीजर ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्शियल है, इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है? मेरा कहना है कि जो अभी का सिस्टम है इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि जो अफसरों की स्वाबदीद है उसमें उन्होंने के खाना पीना भी है, कोई रिश्वतें भी लेनी है और जो है अमीरों को छूट भी देनी है, तो वो सारा बोझ जो है वो फिर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे रहता है। तो मैं नहीं मानता कि, हालांकि दो चीजें की हैं इस दफा गवर्नमेंट ने SBR में, एक तो ये है कि उसको इसके डेटा के साथ मिला के ज्यादा डिजिटल कर दिया है, दूसरा ये है कि तनख्वाहों की वो भी दी है SBR के ऑफिसर्स को इंसेंटिव कि अब ज्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे। तो मगर ये बात सही है कि टैक्स के फॉर्म्स जो हैं बहुत मुश्किल हैं, अंग्रेजी में हैं और कोई नेट में आना भी नहीं चाहता और जो आए हुए हैं वो फंसे हुए हैं। तो इन अवे मैं ये समझते नहीं हूँ कि कोई नई चीज आपको नजर आएगी कि और महंगाई होगी और टैक्स होगा, वो हदफ पूरे नहीं होंगे, क्योंकि और आवाम मजीद बर्डनाइज होने के लिए तैयार हो। जैसे जो आप दो इकोनॉमीज की बात कर रहे थे कि एक अशराफिया की इकोनॉमी है, एक आम आदमी की है। अशराफिया की अगर बात करें तो वहाँ तो हमें इंसेंटिव्स ही इंसेंटिव्स नजर आते हैं, 200% इससे भी ज्यादा तनख्वाह में इजाफा भी देखने में आ जाता है, मराद भी इजाफा कर दी जाती है कि नहीं ये मराद कम है, इसकी इतनी इजाफा कर दिया जाए, वो तो किसी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। गरीब आदमी किसके पास जाए, वो कहाँ अपना रोना रोए? अभी क्योंकि IMF ये भी कह रहा है कि सूबों से अखराजात कम किए करवाए जाएं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इस पूरी मईशत में, ये हुक्मरान तबकात के लिए हो रहा है, ये अशराफिये के लिए हो रहा है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा। बहुत बड़ी कोटेशन है, मैंने पहले भी पेश की है कि हमारे सरों पे दो आसमान हैं, एक नीला आसमान है जो हमें नज़र आ रहा है, एक पीला आसमान है जो हमारे ज़हनों पर छाया हुआ है। इस पीले आसमान पे ये सारे हुक्मरान, ये पैसे वाले, ये जर्नैल, ये सारे लोग रहते हैं। वो उनकी आनी जानी देखें, और जब तक गरीब अवाम उस पीला आसमान को नीचे से देखने की बजाय ऊपर से नहीं देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा। ये जो मौजूदा मईशत है, यहाँ जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं, यहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनकी इतनी लूट खसूट है, इतनी लूट खसूट है, आप यकीन माने कि यहाँ जो दौलतमंद लोग हैं अगर उनको पकड़ लिया जाए और ये बैनुल-अक़वामी जो कंपनीज़ हैं और ये मालियाती इदारे जो हैं इनकी लूट खसूट ख़त्म कर दी जाए तो 18 से 20 महीने में हमारी मईशत भी बेहतर हो सकती है और इतनी मईशत बेहतर हो सकती है कि हम अपने किसानों को बिजली फ्री दे सकते हैं। किसानों की फिर आप बात करें, लेकिन किसानों की मुश्किलात मजीद बढ़ने वाली हैं। वो नईम साहब भी बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं भी ऐड कर दूं कि अब IMF जो है वो ज़रूरी अद्वियात पे भी टैक्स लगाने का मुतालबा कर रहा है, तो फिर अब किसान किधर जाएंगे? IMF की लूट खसूट जो है ना वो तो बंद नहीं होगी। जब तक आप IMF से बात करते रहेंगे, हमने बहुत पैसे दे लिए, IMF से हमें छुटकारा लेना चाहिए। कैसे और देखिए, मैं आपको अर्ज करूं,
दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने IMF से छुटकारा हासिल कर लिया है। हम भी जब मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो IMF से हमारी जान छूट गई थी। वो कैदी नंबर 804 को सर पे उठा के लाए थे बाजवा साहब, ठीक है, अब वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब बाजवा साहब उसको उठा के लाए और मुल्क की मईशत की सूरत हाल ये कर दी। बात ये है कि यहाँ लोगों से पूछा नहीं जाता, लोगों से सवाल नहीं किया जाता। वो आते हैं, वो समझते हैं हम शहनशाह हैं, जिसको मर्जिया ले आए उसने जो मर्जिया की, मुल्क की जो हालत सूरत हाल बन गई। ये मईशत, ये सरमायादाराना निज़ाम अब नहीं चल सकता। और आप देखिएगा ये आज नहीं कल से ही मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं उस दिन पढ़ रहा था कि लेनिन जो है वो जब उसने इनकलाब नहीं किया था, इनकलाब से 4-6 महीने पहले वो स्विट्ज़रलैंड में एक तकरीब से खिताब कर रहा था, तो उसने कहा हो सकता है आपकी आने वाली नस्लें ये इनकलाब करें। लेकिन 2.5 महीने के बाद वहीं सोवियत यूनियन में ज़ार रूस के खिलाफ वो इनकलाब कर रहा था और उसकी क़यादत कर रहा था। देखिए मैं आपको बताऊं, अवाम जो है, अवाम बहुत बेचैन है। कोई एक वाक़या ऐसा होगा, कोई एक हादसा ऐसा होगा कि जिसके बाद ये मौजूदा जो मुआशी निज़ाम है इसके चीथड़े उड़ा के अवाम रख देंगे, क्योंकि इस मुआशी निज़ाम में गरीब आदमी के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। साया हमारे सर पे है, कोई भी निज़ाम आ जाए उसकी एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती। आपसे ही कंटिन्यू करेंगे, आपको मौका देंगे कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे कि जब तक हम IMF के बोझ तले दबे हुए हैं तब तक कोई भी निज़ाम आ जाए वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नईम साहब ज़रा मैं थोड़ा सा इसको ही कंटिन्यू करना चाहूँगी। नाइजीरिया की मिसाल हमारे सामने और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नाइजीरिया IMF को 3 अरब 40 करोड़ डॉलर अदा करके कर्ज से आज़ाद मुल्क बन गया। ये भी तो ममालिक हैं जिन्होंने कर्ज लिया, जो IMF के प्रोग्राम के तहत अपने मुल्क को चलाने के लिए, अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन वो कर्ज की अदायगी कैसे कर देते हैं बर वक्त। ज़रा अगर हम इसी मॉड्यूल को फॉलो करें तो मेरा ख्याल है हम भी कुछ बेहतरी की जानिब चले जाएंगे। शुक्रिया उमा। देखिए, जो मुल्क संजीदा होते हैं अपने मुल्क की इकानमी को और बेहतर करने के लिए, उनको कुछ फ़ैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो उनके लिए सख्त हों, अशराफिया के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो एनुअल बजट है वो 1.8 अरब रुपए है, जबकि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के ऑफिस का सालाना बजट सिर्फ पाकिस्तानी 12 करोड़ रुपए है। कहाँ 12 करोड़ और कहाँ 1.8 अरब रुपए। यानी हमारा कम से कम 60 लाख रुपए रोज़ का हमारा खर्चा है ऑन एन एवरेज डेली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे। और एक ऑफिस है हमारा सदर पाकिस्तान का मोहतरम का, अब उस ऑफिस का खर्चा 40 लाख रुपए डेली का है, उनका 1.2 अरब रुपए का बजट है। अब ये पूछा जाए कि भाई इतने सारे बजट आप गरीब के पैसों से अपने दफ्तर चला रहे हैं, सिर्फ सरकारी जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस, तो ये कहाँ से पूरे होंगे खर्चे। जबकि नाइजीरिया में कोई सरकारी अफसर एंटाइटल्ड नहीं है किसी भी सूरत सरकारी गाड़ी का। यहाँ आप देख लें, सरकारी गाड़ियों का सरकारी पेट्रोल के साथ जो हशर किया जाता है वो नाकाबिले कबूल है आम आदमी के लिए। आप कम से कम इतना ही कर दें कि भी आज के बाद नो सरकारी पेट्रोल, नो सरकारी कार फॉर एनी सरकारी ऑफिसर्स। ऐसे भी अफसर हैं जो एंटाइटल्ड भी नहीं है, उन्होंने भी 2-2 गाड़ियां रखी हुई हैं, 3-3 गाड़ियां रखी हुई हैं। आपको स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी मेजर्स लेनी पड़ेंगी, स्ट्रिक्ट आपको सख्त तरीन फैसले लेने पड़ेंगे, एसी बंद करने पड़ेंगे। कुछ ज़माने पहले एसी आपको पता होगा कि सिर्फ सख्त गर्मी में अलाउड थे, अब सर्दियों गर्मियों में जनाब एसी चलते हैं, उससे बिजली की कंजम्पशन बढ़ती है, बिल आते हैं वो रियासत को पे करने पड़ते हैं, और एक अजीब सा सर्कल बना हुआ है नॉन ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से। ठीक अच्छा सर, जिस तरह से आप बात करें तो मैं पढ़ी थी कि भुट्टो का जो 5 साला तरक्की का मंसूबा था वो साउथ कोरिया ने अडॉप्ट किया और उससे वो तरक्की याफ्ता हो गए, हम क्यों नहीं वो अडॉप्ट कर सके? नहीं, वो भुट्टो का नहीं था, वो अयूब खान के दौर में था 64 में। वो जो मंसूबे थे, देखिए एक बड़ा जो फर्क है ना हमारी इकोनॉमीज को संभालने का, वो 2 है। एक पहला निज़ाम जो हमारे माशियत दानों ने संभाला, जैसे हफीज़ पाशा साहब थे, जैसे डॉक्टर महबूब हक साहब थे, जैसे उस वक्त के वजीर थे माशियत के डॉक्टर इशरत हैं। अच्छा, ये जो लोग हैं ये इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आपके जो वजीर खजाना अभी कुछ दिनों से आ रहे हैं वो आ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रोल होता है वो होता है मुंशी का रोल। उसने ये देखना होता है पैसे कहाँ से आने कहाँ जाने हैं, उसको ये
یہ نہیں ہوتا کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا آئے گا. صحیح وہ کہتے ہیں اتنے پیسے آنے اتنے پیسے جانے, اس کی جان سے نکال لو اس کی جان پہ لگا دو. صحیح ہے. اس کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے. اب کہیں بھی چلے جائے, کسی منشی کا رول آپ دیکھیں تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا رول ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی میں. جتنے بھی بینکرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آئے ہیں ہمارے ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے, انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصوروار ایک جانب سے ہمارے پالیسی میکرز بھی. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. تو سر اس کا حل کیا ہے پھر؟ کیا حکومت اس جانب سوچے گی؟ بالکل سوچنا چاہیے, اور ایسے پالیسی ساز لانے چاہیے جو کہ ترقی کو اور لوگوں کی ویلفیئر کو اکانومی کے ساتھ لے کر چلے. اگر یہ پیرالل چلے گا تو پھر ہی ملک ترقی کرتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم پیسے تو اوپر نیچے کرتے رہیں گے لیکن ترقی نہ ہو تو ملک چل جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. سجاد الدین صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر کنٹینیو کر دیں. میں یہ کہنا چاہتا یہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی کے نام پر اس ملک کے اس عوام کے ساتھ بہت دھوکہ ہو گیا ہے. یہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی فراڈ ہے جو تھیچر کے زمانے میں شروع ہوا تھا. میں یہ ساری تاریخ پڑھتا رہا ہوں. ٹرکل ڈاؤن کیا ہے کہ جب حکمرانوں کے جام بھر جائیں, ان کے قطرے نیچے سے ان سے گریں اور وہ غریب عوام کے منہ میں ڈلیں, اسے ٹرکل ڈاؤن اکانومی کہا جاتا ہے. یہ فراڈ ہے, یہ جھوٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے بڑے منصوبے شروع کیے. ذوالفقار علی بھٹو نے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سوشلزم لے کے آؤں گا اور طبقاتی نظام کو ختم کروں گا, لیکن ذوالفقار علی بھٹو خود پھانسی چڑھ گئے. ذوالفقار علی بھٹو کے منصوبے نہیں چل سکے. ذوالفقار علی بھٹو کا ماڈل بدقسمتی سے پیپلز پارٹی بعد میں آنے والی نے بھی وہ نہیں اپنایا. ذوالفقار علی بھٹو نے جو سرکاری ادارے پرائیویٹ ادارے جو سرکاری تحویل میں لیے, وہ بیوروکریسی نے ان کے ساتھ بہت بڑی سازش کر کے اس کا سارا مقصد تباہ کر دیا. یہاں ہوتا کیا ہے ہما, آپ دیکھیں یہ میرے سامنے گلاس پڑا ہوا ہے. یہ گلاس بنانے والا اسی لیے گلاس نہیں بناتا کہ یہ میری ضرورت پوری ہوگی اس سے میں پانی پیوں گا. یہ گلاس بنانے والا اس لیے بناتا ہے کہ اسے پروفٹ ہو. اس گلاس کے مٹیریل کو بنانے والا جو بچہ ہے اس کو اس کی مزدوری, اس مزدور آدمی کو 50 پیسے ملتے ہیں. باقی سارے کا سارا پروفٹ وہ سرمایہ دار لے جاتا ہے. سرمایہ دار کا جو پروفٹ ہے اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان تو بدقسمت وہ ملک ہے کہ جس میں سرمایہ داروں کو, یہ آپ نے کبھی سنا ہوگا ہما کہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کو اگر پچھلے سال 20 کروڑ روپے پروفٹ ہوا ہے, اس سال 10 ہوا ہے, تو یہ نہیں کہتے کہ پروفٹ 10 کم ہوا ہے, یہ کہتے ہیں ہمیں تو لاس ہو گیا 10 کروڑ کا. یہ پاکستان میں افسوس یہ ہے کہ یہ جو منافع کی چیزیں ہیں, میں آپ کو عرض کروں کہ جرمنی میں ایک دفعہ جو سب سے بڑی کاریں بنانے والا ہے, اسے جب یہ پوچھا گیا کہ تم بڑی اچھی کاریں بناتے ہو, اس نے کہا میں مارکیٹ میں کاریں بنانے کے لیے نہیں آیا, میں پیسہ بنانے کے لیے آیا ہوں. یہ مارکیٹ میں جتنے لوگ آئے ہوئے یہ پیسہ بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کو انسانی ضروریت اور انسان کی جو ضروریت, دکھ اور تکلیف ہے, ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ غریب آدمی کے ساتھ کیا ہے. کیا مجھے بتائیں یہ جتنے ہمارے جرنیل اور جتنے سیاستدان اور جتنے بڑے لوگ ہیں, ان میں کوئی سرکاری اسپتال میں جا کے علاج کوئی بھی نہیں جاتا سر, ان کے بچے بھی باہر ہیں, کوئی نہ پڑھتا ہے نہ کچھ, کبھی بھی نہیں. ان میں کوئی نہیں جاتا. یہ جائے نا یہ جو سرکاری اسکول ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں سرکاری اسکولوں میں, کوئی نہیں پڑھتا. کیونکہ یہ افسوس یہ ہے کہ دیوار برلن کے گرنے کے بعد اور سوویت یونین کے انہدام کے بعد دنیا میں طبقاتی کشمکش بڑھی ہے, طبقاتی نظام بڑا ہے, اور اس طبقاتی نظام میں ایک دنیا ہے جن کے لیے کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, اور ایک دنیا ایسی ہے جو غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا شکار ہے, جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم 2 وقت کی روٹی پوری کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. ماہر معاشی امور مہتاب حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سر خوش آمدید کہنا چاہیں گے. مہتاب صاحب, سر کنٹینیو کریں گے. یہ ذرا آپ بتائیے گا کہ آپ بھی ماشاءاللہ سے بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں, آنے والا بجٹ کتنا کنٹروورشل ہوگا یا پھر یہ بھی ٹوٹلی IMF ڈکٹیٹڈ بجٹ ہی ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو IMF کا پروگرام جاری ہے اور اس کے تحت ابھی پاکستان کو $1 بلین کی قسط انہوں نے اپروو کی اور وہ ریلیز ہو کے پاکستان کو مل بھی چکی ہے. اس کی جو نئی شرائط آئی ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگلے مالی سال کا بجٹ IMF کی جو الائنڈ کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق ہوگا. تو اس میں تو پہلے ڈکی چھپی بات ہوتی تھی, اب تو یہ بالکل عیاں اور کلیئر بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہیں ہو سکتے اور ہم اپنی چیزوں کو خود مینج نہیں کر سکتے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ لوگ ہمیں ڈکٹیشن دیں گے اور ہمیں ان کی ڈکٹیشن جو ہے وہ قبول کرنی پڑے گی. جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کتنا جو ہے وہ کنٹروورشل ہوگا, تو جو اس سال کے گروتھ کے نمبر حکومت لائی ہے, جو بجٹ سے ایک دن پہلے اکنامک سروے میں
شامل کیے جائیں گے، جس میں حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ 2.7% کی جو گروتھ ہے وہ حکومت نے حاصل کی ہے اس رواں مالی سال کے دوران. وہ نمبر پہلے ہی کنٹروورشل ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نمبر کی جو بہت ساری بیسز ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہیں. مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کچھ ایسی ایزمپشنز لی گئی ہیں جو ان ریئلسٹک ہیں، اور وہ ایزمپشنز کو بنیاد بنا کر یہ فگر جو ہے وہ حکومت نے دے دیا ہے. اس میں مثلاً ایگریکلچر سیکٹر میں میجر کراپس کی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہے، صحیح، اور لائف سٹاک کو شامل کر کے انہوں نے اس کو پازیٹیو کر دیا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کنٹریکشن ہے، اسمال اسکیل کو یہ جو ہے فکسڈ نمبر ہے اس کے ذریعے یہ گروتھ دکھا رہے ہیں. اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ کنٹروورشل ہیں. مہتاب حیدر، سجاد ترین بول رہا ہوں، یہ ذرا بتائیں کہ کیا اس دفعہ ڈیفنس بجٹ میں بھی کوئی اضافے کا امکان موجود ہے؟ دیکھیں اس میں بالکل جو اضافہ ہے وہ متوقع ہے. ایک تو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ریسنٹ ہوا یعنی پیغلام واقعے کے بعد جس طرح سے انڈیا نے ایگریشن کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی ریشنل اپروچ کی ضرورت ہے. جتنی انفلیشن بڑھی ہے اور جتنی ان کی کمپیکٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کا تو بجٹ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن جو نان کمپیکٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کے بارے میں انہیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح سے باقی قوم کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آسٹیرٹی پہ جائیں تو پاکستان کے تمام طبقات آسٹیرٹی کے اوپر جائیں نا. بالکل ایسے ہی ہے سر. جس طرح سے بات ہو رہی ہے مہتاب صاحب، آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ تو ہے، آئی ایم ایف کی جانب سے ہی یہ مطالبہ آیا ہے کہ صوبوں کو اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے. کیا صوبائی حکومتیں یہ مانیں گی؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ صوبے اس ٹائم وفاق ٹیکس جمع کرتا ہے اور صوبے اس ٹیکس کے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں. میرے خیال میں تو صوبوں سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے ایک تو اپنے اخراجات کو افیکٹو کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور دوسرا کیا انہوں نے اپنے ریسورسز خود بھی جنریٹ کرنے ہیں یا نہیں کرنے. کیا پاکستان کے صوبوں کو ایزی منی لینے کی عادت نہیں پڑ گئی؟ تو پرابلم یہ ہے کہ ان کو اپنے مثلاً پاکستان میں 1% سے کم اب جی ڈی پی جو ہے وہ صوبے ٹیکس جمع کرتے ہیں، حالانکہ پچھلے 3-4 سالوں میں صوبوں کی ریونیو کی کلیکشن بہتر ہوئی ہے، کیونکہ 3-4 میجر ٹیکسز جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس صوبوں کے پاس ہے، جی ایس ٹی اینڈ سروسز صوبوں کے پاس ہے، پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. تو صوبوں کے پاس میجر ٹیکسز ہیں لیکن ان کی کلیکشن ابھی بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. اس لیے ہمیں اخراجات کی تو بات کرنی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو آمدن بڑھانے کی بھی بات جو ہے بالکل ایسے ہی پراپر چیک اینڈ بیلنس کی بھی اگر مطالبہ کیا جائے تو چیزوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اپنے تمام مہمانوں کا ناظرین شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. آپ سے اجازت لیں گے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ کے پاس.